Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Devajani became so angry. Bagaimana Dewayani menjadi begitu marah? Just by changing the dress, changing the sari of Sarmista, Hanya karena tertukar sari saja dengan Sarmista, beliau mencaci Sarmista. Devajani with very angry mood, Jadi Dewayani memiliki mood pemarah. she is speaking to Sarmista. Dengan perasaan marah dia berkata kepada Sarmista, Sarmista, you know, you are like dog. Sarmista, engkau tahu, engkau ini seperti anjing. Why you touch my sari? Kenapa engkau menyentuh sari saya? Just before this incident, they are so close to each other, they are playing with each other. Jadi sebelum kejadian ini, sesungguhnya mereka berteman sangat akrab dan mereka bermain-main bersama. That incident proves us that any moment our materialism may be broken. Jadi insiden atau peristiwa ini adalah sebagai bukti bahwa begitu juga dengan hubungan-hubungan material kita di dunia ini, setiap saat bisa terputus ataupun hancur. Our relation is not based on Guru and Krishna. Apabila hubungan kita tidak didasarkan atas Guru dan Krishna, It looks like so strong, kelihatannya kuat, just like between our husband and wife, seperti halnya antara suami dan istri, between friend and friend, antara teman dengan temannya, between brother and brother. antara saudara. It looks like very strong, Kelihatannya hubungan tersebut sangat kuat. but if it is not connected with Guru and Krishna, anytime it will be broken. Tetapi apabila itu tidak terkoneksi dengan Guru dan Krishna, setiap saat hubungan itu bisa hancur atau rusak. Inside Devajani, Jadi di dalam hati Dewayani, she is very proud of. dia sangat bangga. Ye idam tapasa srustam mukha pumsa parasyate dharyate jriha yoti siva pantha pradarsita. We are belongs to Brahman caste. Jadi ia mengatakan, kami ini berasal dari kasta Brahmana, keluarga Brahmana. See of this Abhiman. Jadi dia memiliki rasa bangga. Inside say, I am higher caste, you are lower caste. Di dalam hati dia berpikir, saya berasal dari kasta yang lebih tinggi dan engkau dari lebih rendah. One is great. Who is great? Siapa yang lebih besar? Who is born in higher caste or who is Apakah- born in lower caste? Brahmana yang dari kasta lebih tinggi atau yang lebih rendah? Kasta yang lebih rendah. Who? In our procedure, in Vaishnava procedure, Tetapi di dalam Vaishnava atau masyarakat Vaishnava, Chaitanya Mahaprabhu teaches. Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan kepada kita. Especially Chaitanya Mahaprabhu taught to our Sanatana Goswami. Sanatana Goswami. Sri Chaitanya Prabhu mengajarkan kepada Sanatan Goswami. Jai bhaje sei bada avakta inachar Krishna vajanate nahi jati tulati bichar. Who is chanting Krishna name? He is great. Jadi siapa yang mengucapkan nama suci Krishna, dialah yang agung. Muchi hoy suci jadi Krishna bhaje. Suci hoy muchi jadi Krishna teje. A shoe maker become a Brahman if he chanting Hare Krishna. Jadi seorang pembuat sepatu atau tukang sepatu bisa menjadi Brahmana apabila dia mengucapkan nama suci Krishna. A Brahman, if he is not chanting Hare Krishna, he is not Brahmana. he is not doing bhakti, then he become a shoe maker. Jadi Brahmana yang tidak mengucapkan nama suci Tuhan, tidak melakukan puja kepada Tuhan, maka dia sama dengan pembuat sepatu. So in our Vaishnava tradition, Dalam tradisi Vaishnava kita, who is dedicated to Guru and Krishna performing bhakti, he is great. jadi siapa yang berdedikasi kepada Guru dan Krishna melakukan pelayanan bakti, dialah yang lebih besar, lebih agung. But Devajani, inside Devajani, great Abhiman, I am belongs to Brahman. Dalam hati Dewayani, dia memiliki rasa bangga yang besar. We are Saya creating dari this keluarga Brahmana. Kamilah yang menciptakan alam semesta ini. We are our forefathers performing tapasya, we are creating this universe. Jadi leluhur kita melakukan tapasya, mereka menciptakan alam semesta ini.
Actually, Brahman means Vaishnava. Ya, sesungguhnya Brahmana berarti Vaishnava. You can read from Srimad Bhagavatam where it was Anda written bisa Brahman, baca- Prabhupada translated as Vaishnava. Anda bisa baca dalam Srimad Bhagavatam ada kata Brahman, setelah Prabhupada menerjemahkan sebagai Vaishnava. How? Kenapa? Vaishnava is a real Brahman. Brahmana adalah Vaishnava adalah Brahmana yang sesungguhnya. If a Brahman, he has proudness that I am belongs to Brahman. Apabila Brahmana tetapi dia menjadi bangga bahwa saya ini termasuk keluarga Brahmana, He is not a Brahman. sesungguhnya dia bukan Brahmana. If a devotee, he has proudness that I am a devotee. He is not Apabila a penyembah tapi memiliki rasa bangga bahwa saya ini adalah seorang penyembah, maka dia memiliki rasa bangga dan dia bukan penyembah. Why devotee is a real Brahman? Kenapa penyembah seorang Brahmana yang sesungguhnya? Because devotee is real. His main quality is humble. Karena kualitas daripada penyembah tersebut, penyembah yang sesungguhnya dia memiliki sifat yaitu kerendahan hati. You can see in life history of Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Anda bisa melihat dalam kehidupan Srila Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Haridas Thakur. Haridas Thakur. They never Mereka visited tidak Jagannath pernah temple inside. They never go to Jagannath temple. mereka tidak pernah masuk ke dalam tempel Jagannath, tidak pernah masuk ke dalam Jagannath Puri. They're so humble. Mereka begitu rendah hati. From long distance, they only see the Jagannath flag. Dari jarak yang jauh, mereka hanya melihat bendera daripada tempel Jagannath Puri tersebut. Rupa Goswami and Sanatana Goswami belongs to Brahmana caste. Rupa Goswami, Sanatana Goswami sesungguhnya berasal dari kasta Brahmana. But only they are doing some job. Tetapi karena dia melakukan pekerjaan, Because they are doing some job karena mereka melakukan pekerjaan under Muslim. di bawah pemerintahan kerajaan Muslim, Therefore they think we are now Muslim because we are associated with Muslims. mereka berpikir bahwa sekarang saya adalah Muslim karena saya bergaul dengan Muslim. Prahlad Maharaj praying, Vipradi Satagunanita Arabindanavam Padaravinda Vimukha Supajo Varishtam. Jadi Prahlad Maharaj berdoa This is seperti ini. Prahlad Maharaj nice prayer. Inilah doa yang sangat If indah a dari Prahlad Brahman, Maharaj. Apabila seorang Brahmana he have 12 qualities, memiliki 12 kualitas, but his heart is full of pride. tetapi kalau hatinya penuh dengan rasa I bangga, am Brahman. saya adalah Brahmana, He is not a devotee of Krishna. ia tidak penyembah daripada Sri Krishna. And Prahlad Maharaj saying, Sopacha Varishtam. Jadi Prahlad mengatakan seperti itu. Sopacha means who is eating dog. Dog eater. A dog eater, if he is a devotee, he is greater than this Brahman. Pemakan daging anjing, apabila dia menjadi penyembah Tuhan, maka dia lebih tinggi daripada Brahmana. Because this Brahman, although he have 12 qualities, he is not a devotee and he have falsified. I am Brahman. Brahmana, meskipun dia memiliki 12 kualitas Brahmana, tetapi apabila dia memiliki rasa bangga bahwa saya ini Brahmana, So that mood, this Abhiman, oh, seperti itu, rasa bangga Dewayani. seperti itu yang berada di dalam hati Dewayani. therefore he is saying, hey, first he said you are like a dog. Now he is saying, we are belongs to Brahman, you are belongs to lower Pertama caste, you dia are demon. mengatakan engkau seperti anjing, dan kemudian dia mengatakan kami ini keluarga Brahmana dan engkau raksasa. And now she is saying, you know, Sekarang dia mengatakan what engkau is our tahu. position? What is our position? Jadi sekarang kita tahu apa posisi kita. Yan vandanti upadishtante Lokanatha Swareswara Bhagavan api Vishwatma Pavana Sriniketanam. Yan vandanti upadishtante. Ini dari sloka yang pertama tadi saya terjemahkan ya. Kami ini adalah berada di antara keluarga Brahmana yang berkualifikasi, yang telah menerima, yang diterima sebagai muka daripada Tuhan Yang Maha Esa. Brahmana menciptakan alam semesta ini dengan pertapaan mereka.
Mereka selalu menyimpan kebenaran mutlak di dalam hati mereka. Mereka diarahkan ke jalan keberuntungan, jalan peradaban Weda. Dan karena mereka satu-satunya objek yang pantas dipuja di dunia material ini, mereka dipersembahkan doa-doa puja, bahkan oleh para dewa, direktur dari berbagai macam planet, bahkan oleh kepribadian Tuhan Yang Maha Esa sendiri, Roh yang utama, penyuci yang paling tinggi, suami daripada Dewi Keberuntungan. Dan kita bahkan lebih dihormati karena kita berada di dalam dinasti Brigu. Meskipun ayah wanita ini berada atau merupakan keluarga daripada raksasa dan juga murid kita, dia telah memakai pakaian kami persis seperti seorang sudra yang mengambil ataupun mempelajari kesusastraan Weda. Yang bentanti upatistanti lokanatha sureswara. She's so proud. She says, you is the demigod. All Brahmans, all demigods, and supreme personality of Godhead also pay obeisance to Brahmans. Jadi mereka ia begitu bangga sekali. Dia mengatakan bahkan para dewa sekalipun, dapat brahmana-brahmana yang lain, dan juga bahkan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa sendiri pun memujanya. Upatishanti is giving honor and following. Jadi memberikan penghormatan dan mengikuti mereka. Devajani is saying to Inilah yang dikatakan oleh Sarvista, Dewayani kepada we are Sarvista. so great. Kami ini sangat agung, sangat mulia. Even supreme personality of Godhead Krishna also paying obeisance. Bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sendiri, Krishna menyampaikan sembah sujudnya. This is true. Krishna always like to pay obeisances to his devotee. Ini memang benar. Krishna selalu suka untuk menyampaikan sujud kepada para penyembahnya. In third canto, Itu di dalam kanto ketiga. when four Kumar cursed Dwarapala, Jaya and Vijay. Ketika Catur Kumara mengutuk Dwarapala, penjaga pintu, yaitu Jaya dan Wijaya, Then Vishnu came to know that dan Wisnu segera mengetahui my hal Jaya itu. Vijay already cursed by four Kumar. Jadi My Jaya Vijay, my gatekeeper. penjaga pintu saya Jaya Wijaya sekarang telah dikutuk oleh Catur Kumara. Then came Kemudian dia datang, Yashamrutamalajas Sravanavagah Satya Punati Jagadasva Pachat Vibukuntam Soham Bhagavatavya Upalabdha Sutirtha Kirti Chinyam Svabhavumapi Apiva Pratikula Vrittim. At that time, Sanatan, these four Kumars, they are thinking, we are cursing to the doorkeepers, Vishnu's doorkeeper. We are offender. jadi pada waktu itu Catur Kumara berpikir bahwa kita telah mengutuk penjaga pintu daripada Sri Vishnu. Karena itu kita sudah menjadi offender atau orang yang melakukan kesalahan. And Vishnu came and said, no, you are not offender. Dan kemudian Wisnu datang, tidak, engkau bukan orang yang melakukan kesalahan. You are my worshipable deity. Engkau adalah objek pujaan kami. We are Pujaan worshiping- saya. We are worshiping to Radharaseshwar. Kita di sini memuja Radha Raseswar. To whom Radharaseshwar worship? Jadi kepada siapa Radha Raseswar memuja? To devotee. Jadi kepada para penyembah. We are Bhagavat Bhaktiman. Kita We are worshiping worshipper of Bhagavan. kita ini adalah pemuja daripada Bhagawan. Krishna. Pemuja pada Tuhan. Krishna. Bhakta Bhagavan. Bhakta Bhaktiman. Jadi Krishna pemuja daripada baktanya. Krishna is performing bhakti to bhakta. Jadi Krishna melakukan bakti kepada para bakta. Just like we are worshipping, Krishna is also worshipping to his devotee. Jadi seperti kita memuja Krishna, Krishna juga memuja penyembahnya. And Vishnu is saying to poor Kumar, don't worry,
Jadi Wisnu mengatakan ini kepada Caturkumara. You already Jangan got- khawatir, jangan merasa bersalah. You already calls to my doorkeeper, gatekeeper. Engkau sudah mengutuk penjaga pintu saya. Why you think you are offender? Kenapa engkau berpikir bahwa engkau telah melakukan kesalahan? Brahman is my worshipable deity. Karena Brahmana adalah merupakan Worshipable arca Lord. pujaan kami. My Lord of the heart, my heart of the Lord. Tuhan daripada hati saya. If someone protests Brahman, Bila seseorang if someone protests Brahman, protes kepada Brahmana, even my hand, bahkan tangan saya, if my hand is doing some work against of Brahman, then I will cut off my hand. bila saya melakukan kesalahan pada Brahmana, bila tangan saya bersalah pada Brahmana, saya akan potong tangan saya. Vishnu is saying, if Itulah this yang hand disampaikan is doing oleh some Sri Wisnu. work against of Brahman, I will cut off my hand. Bila tangan ini melakukan kesalahan atau sesuatu yang buruk pada Brahmana, saya akan memotong tangan ini. Only by glorifying Brahman, now I am so great. Karena memuja para Brahmana, sekarang saya menjadi besar. Ini yang disampaikan oleh Sri So Wisnu. always we can see in scripture, always Selalu kita temukan di dalam kitab suci. Krishna, Vishnu, all supreme Krishna, personality of Godhead, they like Kemudian Brahman, Tuhan Yang Maha Esa, mereka selalu menyukai dan memuja Brahmana, paying obeisances, serving to Brahman. menyampaikan sembah sujud dan melayani Brahmana. Therefore Krishna in life history of Nuga Maharaj, Karena itu then Krishna di dalam cerita tentang Nuga, Druga Maharaj. because Nuga became what you call it? Karena Druga menjadi A big, lizard, big lizard. jadi Raja Druga menjadi kadal besar. And when Krishna delivered, Ketika Sri Krishna menyelamatkan beliau, at that time he gave nice lesson to his sons. pada waktu itu Nice lessons to his sons, nice teachings to his sons. Druga Maharaj, No, Krishna. pada waktu itu Krishna menyampaikan ajaran yang sangat baik sekali kepada anak-anaknya. Vipram krutagasam api naiva duyakamamaka. Oh my sons, Oh anak-anakku, if a Brahman became sinful person, apabila seorang Brahmana menjadi orang yang berdosa, if a Brahman doing some simple activities, bahkan bila Brahmana melakukan kegiatan yang berdosa, naiva duyakamamaka, don't angry toward the Brahman, jadi jangan pernah marah kepada Brahmana, don't protest him. jangan protes pada Brahmana tersebut. Then Krishna's sons asking, Dan kemudian putra Sri Krishna if bertanya, Brahman beat us, apabila Brahmana memukul kita, if Brahman curse us, apabila Brahmana mengutuk kita, glantamba sapantamba, if Brahman is cursing you, if Brahman is beating you, namaskruta nisya, still you pay obeisances to Brahman. apabila Brahmana mengutukmu ataupun memukulmu, masih kamu harus bersujud atau memberi penghormatan pada Brahmana tersebut. Brahman means Vaishnava, devotee. Brahman Great berarti devotee. Vaishnava atau penyembah yang dikasih itu. If devotee curse you, Apabila penyembah mengutukmu, if devotee beat you, apabila penyembah memukulmu, still you have to pay obeisances. Krishna masih gave engkau teachings to his harus sons. menyampaikan sembah sujud. Nah, itulah diajarkan oleh Krishna kepada anak-anak beliau. So Brahman is always higher. Jadi Brahmana selalu lebih tinggi. Brahman means real Brahman. devotee. Brahman berarti yang maksud sini adalah penyembah yang sesungguhnya. Not only by caste, Tidak hanya not only by caste. karena kasta atau keturunan. In Kali Yuga, Di dalam Kali Yuga, everyone proud of for his own caste. Oh, I am Brahman. setiap orang bangga karena kastanya. Oh, saya ini Brahmana. Brahma Tattva na jananti Brahma Sutrena Garbhita. One verse is there. Only Jadi they don't know ada Brahma satu- Tattva, Mereka tidak tahu Brahma Tattva, but only showing their threads. tetapi Threads. I am Hanya Brahman. I will curse you. kan- They sing like this. tali sucinya, kemudian saya akan mengutukmu. They sing like this. Give Mereka memperlihatkan seperti itu. like this. Give me, then okay. Otherwise, like this. I will curse you. Jadi tangannya seperti dicontohkan marah. Ternyata kasih saya. Kalau tidak, saya akan kutuk. Brahma Sutrena Garbhita. Only by this thread they are so proud. Hanya karena tali suci mereka menjadi begitu bangga. There were devotees real Brahman because he Tetapi has penyembah humble lain eyes. yang sesungguhnya Brahmana,
Because his humbleness, his dedicated. Karena dia memiliki kerendahan hati dan dia sangat berdedikasi. In Purana there is a nice story. Dalam In Purana, this was happening in South India. Bukan Purana, ini terjadi di India Selatan. One, what do you call it? Just like shoemaker, mochi. Seorang pembuat sepatu, tukang sepatu. Very nice devotee. Dia adalah penyembah yang sangat baik sekali. Because in shoemaker they are becoming lower caste. Karena apabila kita menjadi tukang sepatu itu berarti kasta yang paling rendah, yang lebih rendah. So, but when he making shoes, always chanting Hare Krishna, Krishna. Tetapi ketika dia membuat sepatu, dia selalu mengucapkan Hare Krishna. So one day, Jadi suatu hari, some thieves, seorang pencuri they went to some temple. pergi ke temple. They want to bring something from temple. Pencuri ini ingin mencuri sesuatu dari temple. But when they enter the temple, they don't find anything. Tetapi ketika mereka masuk ke temple, mereka tidak menemukan sesuatu yang bisa dicurinya. Only they found salagram. Hanya mereka menemukan salagram. Oh, we are not getting anything. Better we take this stone. We can use it somewhere. Kita tidak menemukan sesuatu yang berharga. Hanya ada ini batu ini aja. Bagaimana kalau ambil batu ini aja? The shoemaker name is Ramdas. Jadi nama tukang sepatu ini adalah Ramdas. Because he's always busy with his making shoes. Karena dia selalu sibuk dalam membuat sepatu. When this thief bring this stone, salagram stone, Ketika pencuri ini membawa batu silagram ini, that day pada waktu itu, this thief's shoes, jadi sepatu daripada pencuri tersebut it was broken. rusak. I think, okay, we will take this stone to Ramdas, and in exchange we will beg him, give me some shoes. Jadi kemudian pencuri itu berpikir saya akan tukar batu ini aja ke Ramdas, saya kasih batu ini dan saya minta sepatu sama dia. So Ramdas simple devotee. Jadi Ramdas adalah penyembah yang sangat sederhana, artinya sederhana. The thief came to Ramdas. Jadi pencuri ini datang kepada Ramdas. He saying, Ramdas, this is a nice stone. Ini batu yang sangat bagus sekali. You take it. Kamu ambillah batu ini. You just give me one pair of shoes. Kasih saja saya sepasang sepatu. What is the use of stone? Apa For shoemaker. Apa gunanya batu bagi seorang pembuat sepatu? You know? In stone, with his thief, in which thief he is cutting the shoes, he making what you call it? Like this. He's cutting. Make it sharp. Jadi bagi tukang sepatu, batu ini paling bisa dipakai untuk mengasah pisau yang dipakai untuk membuat sepatu. When Ramdas see this stone, oh, this is nice. I will make sharp. Ketika Ramdas melihat batu itu, dia berpikir, oh ini bagus untuk mengasah pisau. Ramdas said to thief, what do you want? I want only one pair of shoes. Okay, take. Ramdas bertanya kepada pencuri ini, apa yang kamu inginkan? Saya hanya ingin sepasang sepatu. Oh ya, kamu ambil aja. This is a small salagram stone. Jadi batu itu adalah silagram kecil. You cannot what do you call it? Make it sharp only in your palm like this. Jadi karena batunya kecil, jadi hanya bisa dipegang gitu. Jadi Anda bisa mengasah dengan memegangnya batu itu di tangan. Within leg of two like this. Jadi Like feet up the toe. Ramdas always what do you call it? Press the salagram, then just sharp it. jadi Ramdas kadang-kadang di telapak kakinya itu dijepit begitu batunya, kadang-kadang di situ dia merasa. Small one. Karena batu Salagram kecil. small. And putting water also. When you are making sharp, you have to put water. Kadang-kadang juga karena waktu mengasah itu kan perlu air kadang-kadang. Jadi kadang-kadang disiram air itu digosok-gosok. And this water touches the feet of Ramdas. The water. Jadi the Water touch the feet of Ramdas and the drop in just like in head of salagram.
Jadi airnya itu jatuh di kakinya Ramdas, di telapak kakinya, dan air itu juga jatuh di kepala Silagram tersebut batu itu. So every day he's doing like this. Jadi setiap hari dia melakukan seperti itu. 5-6 months he's just doing like this. 5-6 bulan dia terus melakukan seperti itu. So one day one Brahman is going nearby. Suatu hari Sama Brahmana lewat di tempatnya Ramdas ini. Then Brahman saw. Dan Brahmana tersebut melihat apa yang dilakukan Ramdas ini. He recognized, oh, this is Salagram. Dan beliau segera mengetahui bahwa itu adalah Silagram. Because in Salagram there are many signs are there. Karena di Silagram ada banyak tanda di sana. Many symptoms. Banyak ciri-ciri yang ada di dalam batu tersebut. Who is Nrsimha, who is Narayan, who is Lakshmi Narayan, Salagram, Yeah. there are many signs are there. Mana ini Narayan, Lakshmi Narayan, banyak ada tanda-tanda di batu itu. So the Brahman recognized immediately, oh, this is Salagram, this is not a stone, but what is doing? Brahmana Within the segera door. mengetahui bahwa itu Silagram. Kemudian dia bertanya, apa yang dilakukan Ramdas ini? Bahkan di kakinya dia gituin. Sharpening the knife within the toe of his Dia leg. mengasah pisau dengan menjepit di kakinya, di jari kakinya. And the Brahman said, hey Ramdas, Kemudian Brahmana ini mengatakan, Ramdas, please you give this stone. jadi mohon berikan batu itu kepada saya. I give you 10 rupees. Saya kasih Anda 10 rupiah. Then Kemudian Ramdas said, no, this stone is very nice. Kemudian Ramdas mengatakan, oh tidak, batu ini batu yang sangat bagus sekali. Within my lifetime, this stone is very nice stone to make sat. Ya. Dalam kehidupan saya menemukan ini yang terbaik, batu ini adalah pengasah yang terbaik. I never got any stone like this. Saya tidak pernah menemukan batu seperti ini. I can't give it. Saya tidak bisa I memberi don't want Anda to give dengan it. 10 rupiah. The Brahman saying, no, please give me. I want to give you 10 rupees, or 15 rupees, or 20 rupees. You just give. Kemudian Brahmana tersebut mengatakan menaikkan tawarannya, saya kasih 15 rupiah, 20 rupiah. Then when Brahman start to cry, then please give me, start to cry. Kemudian bahkan Brahmana tersebut mulai menangis. Then Ramdas said, okay, I don't want money. If you want, you may take it. Kemudian Brahmana itu menjadi menangis. Terus Ramdas mengatakan, oke, tidak usah ada kasih uang. Kalau kamu memang ingin sekali, saya kasih. Raimi, what do you call it? Because Ramdas already makes serving his knife over the salagram. Karena Ramdas sudah mengasah pisaunya di atas salagram tersebut. Many what do you call it? Many lines Ya. over the salagram is there. Salagram tersebut bergaris-garis sudah banyak gores-goresan. And Brahman saw Dan Brahmana tersebut melihat and start to cry. Oh, dan mulai menangis. Dan dia mengatakan, oh Krishna. Ramdas is a chandal. He don't know anything. Krishna, Ramdas ini adalah candala, dia tidak tahu apa-apa. Then he performing abhishek. Dan kemudian Brahmana tersebut melakukan abhisekan pada salagram tersebut. Why I am saying, you understand? Why I am saying this story? Kenapa Maran menyampaikan cerita ini? Apakah Anda mengerti? Brahman thinking, I am Brahman. Karena di Brahmana ini sebenarnya berpikir saya Brahmana. But Krishna don't want Brahman. He don't like you are Brahman or Kshatriya or Vaishya or Shudra. Krishna only want bhakti devotion. Jadi sesungguhnya Brahmana tidak peduli atau tidak menginginkan Brahmana, Kshatriya, Vaishya atau Shudra. Which Tapi caste dia you may hanya be? menginginkan bakti. Which caste you may be? Kasta apapun Anda berasal. Jadi Krishna menginginkan bakti. So this Brahmin after Abhishek Jadi Brahmana ini setelah abhiseka, he put the salagram in nice singhasan. beliau menempatkan silagram di dalam asana yang bagus sekali. Offering very nice bhogas. Mempersembahkan boga yang sangat baik sekali, yang sangat bagus sekali. Just after one day, Hanya sesudah satu hari, when Brahman was sleeping, ketika Brahmana tersebut tertidur, then dream came. kemudian dia bermimpi. Salagram saying, hey, I don't want to stay with you.
Saya tidak ingin tinggal bersama Anda. I don't want to stay in your house. Saya tidak. See, I am Brahman, he is a Sudra, he is a Chandal. You want to stay with him? Jadi saya Brahmana, dia Sudra, Candal. Apakah engkau ingin tinggal bersama dia? Ya. He is sharpening the knife with your body. You like it? Dia mengasah pisaunya dengan badanmu. Apakah engkau menyukainya? He just touching your body, auspicious body, with his leg, with his toe. You like it? Dia menyentuh badanmu dengan ujung jari kakinya. Apakah engkau menyukai dia? He's cutting, what do you call it? The skins. Dia juga telah melukai kulitmu dengan pisaunya. All scents are coming in this what do you call it? Song. Scents. Dan semua bau yang keluar dari tempat kerja daripada Ramdas tersebut juga jelek. He is not giving you chanda. Dia tidak memberimu candana. He is not offering you incense. Dia juga tidak mempersembahkan dupa kepadamu. But Vishnu saying, Salagram saying, no, I want to stay with him. Tetapi Wisnu bersabda, atau Salagram tersebut bersabda, tidak, saya ingin tinggal bersama dia. Why? Kenapa? His heart is pure. Karena hatinya murni. I don't want chandan. Saya tidak ingin candana. He said, you are putting chandan. Engkau menaruh candan. But when Ramdas putting water Tetapi ketika Ramdas menaruh air over my body and sharpening di atas badan saya, knife, mengasah pisaunya di atas badan saya, I feel it like chandan. saya merasa seperti candan. Sharpening the knife over Salagram and putting water, he think this is like chanda. Jadi Salagram menganggap bahwa menyiramkan air kemudian mengasah pisau di atas Salagram tersebut itu terasa seperti candana bagi I don't want to stay in your Krishna, house. bagi Wisnu. Saya tidak ingin tinggal di rumah. If you forcefully keep me, Bila engkau maksa untuk menyimpan saya di sini, I will destroy your whole dynasty. saya akan menghancurkan seluruh dinastimu. The next day, Brahman said, don't, I don't keep this Salagram. My wife will be dead. My son will be dead. Kemudian keesokan harinya Brahmana ini berpikir dan berkata, saya tidak akan menyimpan Salagram di sini. Nanti istri saya mati, semuanya mati. Which caste you belong to? Krishna only wants your heart. Dari kasta apapun engkau berasal, Krishna sebenarnya hanya ingin hatimu. Krishna is only hankering for love, nothing else. Karena Krishna hanya tertarik kepada cinta, bukan sesuatu yang lain. If your heart is clear, Bila hati Anda murni, even if you are poor, whatever you are apabila doing, meskipun Krishna. Anda miskin dan apapun yang Anda persembahkan pada Krishna, itu akan disukai oleh beliau. Then Brahmana returning this Salagram Dan kemudian Brahmana tersebut mengembalikan Salagram to tersebut Ramdas kepada Ramdas. and saying, Ramdas, you are so fortunate. Dan dia mengatakan kepada Ramdas, oh Ramdas, engkau ini sangat beruntung. I belongs to Brahman caste. Saya berasal dari Brahmana kasta Brahmana. But this is not a stone Ramdas, this is Salagram. From today you should know. Ramdas, dari hari ini kau harus tahu bahwa ini bukan batu biasa. Ini adalah Salagram. Then Ramdas start to cry. Dan kemudian Ramdas mulai menangis. I am so offended. I am offended. Saya ini adalah orang yang melakukan kesalahan besar sekali. Even this is not etiquette. You cannot put Salagram in left hand. Dan bahkan etiketnya engkau tidak bisa menaruh Salagram di telapak tangan You kiri. have to keep some handkerchief or towel. Then you can put Salagram. Ya, Anda harus menempatkan sapu tangan ataupun kain di atas tangan baru bisa menaruh Salagram. But Ramdas within his leg too, he just forcing the stone and over. He just sharpening his knife over the body of Salagram. This is your sin. Salagram tersebut di ujung kakinya dan mengasah pisau dengan Salagram tersebut dan menyiram dengan And air. Salagram accept this is your sin. Dan Salagram menerima ini sebagai pujaan atau cara memuja. Because Ramdas have love. Karena Ramdas memiliki cinta. When Brahman said this is Salagram stone. Ketika Brahmana tersebut mengatakan bahwa batu itu adalah Salagram, Then Ramdas start to cry. dan Ramdas mulai menangis. I am a great offender. What? Saya adalah pendosa besar, melakukan kesalahan besar. Day and night he start to cry. Jadi setiap malam siang dan malam dia terus menangis.
I am a great offender. What I have done? I have committed Saya great offense. telah melakukan kesalahan besar, apa yang telah saya lakukan ini. Then Vishnu, in a Dan Brahman, kemudian Wisnu in form of a Brahman, he came to Ramdas. Brahman. Brahmana, kemudian Wisnu dalam wujud Brahmana datang kepada Ramdas And saying, hey Ramdas, dan kemudian berkata, wahai Ramdas, why you are crying? kenapa engkau menangis? Oh, I am an offender. I want to see Vishnu. Apa saya adalah orang yang telah melakukan kesalahan besar. Saya ingin melihat Sri Wisnu. Brahman said, Dan in Brahmana this, tersebut mengatakan, not in this lifetime, thousand of lifetime you cannot see Vishnu. jadi tidak di dalam kehidupan ini, ribuan kehidupan engkau tidak bisa melihat Wisnu. Who is saying? Vishnu himself, as a Brahman is saying, thousand life you cannot see. Jadi Wisnu dalam wujud Brahmana tersebut mengatakan, ribuan kehidupan engkau tidak akan dapat melihat Wisnu, Because you are belongs to lower caste. karena engkau berada dalam kasta yang lebih rendah. Why Vishnu saying like this? Kenapa Wisnu mengatakan hal ini? He want to test whether you are proud or not. Karena beliau ingin mengetes apakah dia punya rasa bangga atau tidak. Ramdas saying, I am a lower caste person. I know it. Kemudian Ramdas mengatakan, saya dari kasta yang lebih rendah, I know it. saya tahu hal itu. But by only mercy of Brahman, Dan hanya karena karunia daripada Brahmana, if Brahman shower mercy on me, then apabila I can see Vishnu. Brahmana memberikan karunia-Nya kepada saya, maka saya bisa melihat Wisnu. You are Brahman. Dan engkau adalah Brahmana, Please shower mercy on me. jadi mohon berikan saya And karunia. running up to the Brahman to catch up his feet. Jadi kemudian dia lari ke Brahmana tersebut dan untuk menangkap He is kakinya. not Brahman, he is Vishnu himself. He is Salaram himself. Tetapi dia bukan Brahmana, tetapi sebenarnya sesungguhnya Wisnu sendiri. And Brahman running start to run. Dan Brahmana tersebut mulai lari karena Ramdas ingin menyentuh kakinya, mengejar. Then Ramdas again start to cry. Dan kemudian lagi Ramdas mulai menangis. I am so fallen, even Brahman is not pleased with me. Saya ini begitu jatuh, bahkan Brahmana pun tidak tidak puas, tidak berkarunia kepada saya. If Brahman is not pleased with me, how Vishnu will pleased with me? Apabila Brahmana tidak puas dengan saya, bagaimana Wisnu bisa puas dengan saya? Then Vishnu in form of Brahman, Kemudian Wisnu dalam wujud Brahmana tersebut he can tolerate tidak bisa mentoleransi hal ini, the humbleness of Ramdas. kerendahan hati daripada Ramdas. And immediately appeared in forehead. Dan dengan segera dia muncul dalam wujud berlengan empat. Say, Ramdas, please come. Ramdas, datanglah. Please come with me. I want to take to Vaikuntha. Ramdas, datanglah padaku. Saya akan ingin mengajakmu ke Vaikuntha. What Ramdas said? Apa Ramdas katakan? No, I don't want to go to Vaikuntha. Tidak, saya tidak ingin pergi ke Vaikuntha. Because I am a lower caste Karena person. saya dari kasta yang sangat rendah. Because I am belong to lower caste. I don't want to go to Vaikuntha. I want to stay here. Berada dari kasta yang sangat rendah. Saya ingin tetap di sini. Saya tidak ingin ke Vaikuntha. Vishnu become very rich. We see. Dan Wisnu menjadi sangat puas. I already give my darshan. Saya sudah memberikan dasan. I requesting him, please come to Vaikuntha. But my Saya juga devotee, meminta dia untuk datang ke Vaikuntha. my Tetapi devotee is so humble. penyembahku sangat rendah hati. He said, no, I am belongs to lower caste. I don't want to go to Tidak, Vaikuntha. saya dari keluarga yang sangat rendah. Saya tidak cocok ke Vaikuntha. Then Vishnu said, okay, Dan kemudian Wisnu berkata, I give "Baiklah, you this boon. saya berikan engkau karunia. Whenever you want, you may return to Vaikuntha. Whenever you want. Kapanpun engkau ingin, engkau bisa kembali ke Vaikuntha. Because forcefully I can take you. Karena secara paksa saya tidak bisa I have no power. mengajakmu, karena saya tidak memiliki I have no kekuatan. power. You are my devotee. Whenever you want. Engkau penyembahku, kapanpun engkau ingin, engkau bisa kembali ke Vaikuntha. So I am saying, Jadi Mara On this menyampaikan hal ini pada poin ini. she is so proud, Devajani. I am belongs to Brahman. Dewayani ini begitu bangga. Saya berasal dari kasta Brahmana. Sarmishta, you are belongs to? Sarmista, engkau Demon. keluarga raksasa. You are demon. Engkau raksasa, But I am Brahman. tapi saya Brahmana. But a real Brahman, Tetapi Brahmana yang he sesungguhnya, think himself, I am the lowest of the low. dia berpikir tentang dirinya bahwa saya adalah yang paling rendah dari semuanya. If a devotee are proud, that means
Apabila para penyembah memiliki rasa bangga, He's not a itu berarti devotee. He's a itu demon. dia bukan penyembah, tetapi dia adalah raksasa. So devotee, nice and best qualification Jadi is humbleness. kualitas yang paling baik daripada seorang penyembah adalah kerendahan hatinya. Therefore, just like a person, he may be Prabhuji or Mataji. Mungkin dia seorang Prabu atau Mataji, He looks so nice. His bodily feature is very nice. badannya indah atau tampan cantik, But he is not wearing any dress. tetapi kalau dia tidak memakai pakaian, How he or she looks bagaimana dia kelihatannya? ugly because he has no dress. Dia menjadi jelek karena dia tidak berpakaian. Feature is very nice. His form is very nice, but he is not wearing any dress. Wajahnya sangat baik tetapi dia tidak berpakaian, maka dia akan menjadi jelek. A devotee has very nice qualities, but he has no humbleness. He is like this. Begitu juga para penyembah, apabila dia memiliki kualitas-kualitas yang baik tetapi tidak memiliki kerendahan hati, maka dia akan menjadi jelek. Singing nicely, chanting nicely, preaching Yeah. nicely, Nyanyi dengan baik, mengajarkan dengan baik, and performing all seva nicely, but he dan has no melakukan semua humbleness. pelayanan dengan baik sekali, tetapi apabila dia tidak memiliki kerendahan hati, Means he is in naked part. berarti itu bahwa dia sesungguhnya sedang telanjang. So humbleness is the ornament of a devotee. Jadi kerendahan hati adalah ornamen atau perhiasan daripada seorang penyembah. But Devajani, Dan Dewayani, she is proud of it. dia memiliki rasa bangga. Vayam tatrapi bhrugavo sisyasya pitasura asmadharyam drutavati sudravedam vivasati. We are even more respectable because we are in the dynasty of Brig. Jadi kita bahkan lebih terhormat lagi karena kita ini berasal dari dinasti Brigu. Dan engkau dan ayah wanita ini adalah keluarga raksasa dan juga murid kita. Ia telah memakai pakaian kami, persis seperti Sudra yang mempelajari kitab suci Weda. Among the Brahman, there are different varieties of Brahmans. Jadi di antara Brahmana ada berbagai jenis Brahmana. Brahman like medium Brahman, higher Brahman, lower Brahman. Jadi Brahmana yang lebih rendah, Brahmana menengah, Brahmana yang lebih tinggi. Brahman's highest position is Bhrigu dynasty. Jadi Brahman coming in Bhrigu Brahmana dynasty. yang tertinggi adalah Brahmana yang berasal dari dinasti Bhrigu. Devajani is saying to Dan Dewayani mengatakan pada Krishna, we are not ordinary Brahman. kita ini bukan Brahmana biasa. We are belongs to Bhrigu dynasty. We are Kita topmost berasal Brahmans. dari dinasti Bhrigu, Brahmana yang tertinggi. Why is he saying like this? Kenapa dia mengatakan hal ini? Because Karena- Sarvishta touched this sari of. Karena Sarvista memakai sari atau menyentuh sari daripada Dewayani. Why you touch my sari? Why you wear my sari? Kenapa engkau memakai sari saya, menyentuh sari saya? Vayam tatrapi bhrugavas sisyasya pitasura. Your father is a demon Dan ayahmu adalah raksasa, and not also demon, my father's disciple. dan juga bukan hanya raksasa, tetapi murid daripada ayah I saya. am worshipable. Saya ini pantas untuk How dipilih. you wear my sari? Kenapa engkau memakai sari You are saya? a demon. Engkau ini raksasa. Don't say to anyone like this. Jadi jangan mengatakan pada setiap orang, pada orang hal seperti ini. You are a Sudra. Engkau ini Sudra, You are a Muslim. You are a Christian. You are engkau a ini Buddhist. Muslim, Kristen, dan sebagainya. Jangan mengatakan hal ini. But he may be Muslim, he may be lower caste, but Krishna Yeah. is within his heart. Mungkin dia seorang Muslim, mungkin dia Kristen atau apapun, tetapi Krishna ada di dalam hatinya. And don't proud yourself that I am belongs to higher caste. Dan jangan bangga pada diri Anda sendiri bahwa Anda berasal dari kasta yang lebih tinggi. Just like proudness is devotee, you know what is called. Jadi rasa bangga bagi para penyembah. Inside, if your proudness is coming means Apabila you are giving pain to Krishna. rasa bangga datang ke dalam hati Anda, maka berarti Anda telah memberikan rasa sakit kepada Krishna. Or any qualification, if your proudness is coming, that means you are giving more pain. Jadi dalam kualifikasi apapun, apabila Anda sudah menjadi bangga, berarti Anda telah memberi rasa sakit kepada guru dan Krishna. Vayam tatrapi bhrugava
Yes, Sarmista. We are belongs to Bhrigu dynasty. Oh, Sarmista, kami berasal dari Bhrigu dinasti. Why is he mentioning about Bhrigu? Kenapa dia menyebutkan tentang Bhrigu? One Acharya saying Bhrigu is ati tapasya. Jadi satu acarya mengatakan Very Bhrigu adalah austerity person. orang yang sangat austere atau melakukan pertapaan yang paling Yat padataranam sarveswaranam api sodam. When Bhrigu kicked Vishnu, ketika Bhrigu menentang Wisnu, still Vishnu tolerant. masih Wisnu mentoleransinya. So we are belongs to this dynasty. Jadi kita berasal daripada dinasti tersebut. One day, Suatu hari in nearby river of Saraswati, di tepi sungai Saraswati, there is a great meeting held between Rishis, Munis. jadi ada pertemuan yang agung, pertemuan besar dari di antara para resi. Who is great? Siapa yang paling hebat atau paling agung? Whether Brahma is great, Apakah Brahma, or Vishnu is great, Wisnu, or Shiva. atau Siwa? Yang mana yang lebih agung? Someone said Brahma is great. Beberapa mengatakan Brahma yang paling agung. And some group said, no, Vishnu is great. Beberapa mengatakan Wisnu yang paling agung. And someone says Shiva is great. Beberapa mengatakan oh Siwa yang paling agung. Then fighting is going on. So no, Brahma said. Apa pertengkaran terjadi? And he said, no, Vishnu is great. Argumen terus Wisnu yang agung, Brahma yang agung, atau Siwa yang agung. Then all Muni decide. Dan who is kemudian great, semua who is great. memutuskan. So who can examine the three, Brahma, Vishnu and Maheshwar? Siapa yang dapat mengamati atau membuktikan mana yang paling agung? At that time, all decide, okay, call Bhrigu Muni. Kemudian semua resi memutuskan untuk memanggil Bhrigu Risi. Why? Kenapa? Among Brahma's son, Di antara putra Brahma, Bhrigu is very nice. He have Brahman quality, nice Brahman quality. jadi di antara putra Brahma tersebut Bhrigu memiliki kualifikasi yang paling baik. Bhrigu is always perfect austerity. Jadi Bhrigu selalu melakukan pertapaan. Then they call him to Bhrigu and Bhrigu, Mereka memanggil Bhrigu, you have to prove engkau harus membuktikan who is great, Brahma. siapa yang lebih agung, Brahma, Siwa atau Wisnu. Who is great? You have to prove it. Engkau yang harus membuktikan. So how can a conditioned soul examine Supreme Personality of Godhead? Bagaimana roh yang terikat bisa menguji kepribadian Tuhan Yang Maha Esa? If you greater than someone, then you can examine him. Apabila Anda lebih tinggi daripada seseorang, maka engkau bisa menguji orang tersebut. So when Bhrigu said, okay, you are saying all your sages are giving me order, okay, I will try. Jadi kemudian Bhrigu mengatakan, oh ya karena Anda memberikan perintah, saya akan mencoba. Then immediately Krishna entered the heart of Bhrigu. Dan kemudian segera Chaitanya Mahaprabhu singing Chaitanya Bhagavat. hati daripada Bhrigu Muni. Then Bhrigu said, okay, I Dan will Bhrigu examine mengatakan, my father first. saya akan menguji ayah saya pertama. Whether he is Supreme Personality of Godhead or Apakah not. dia kepribadian Tuhan Yang Maha Esa atau bukan? Then Bhrigu go to Brahmaloka. Dan kemudian Bhrigu pergi ke Brahmaloka. And Brahma was sitting in throne. Dan Brahma sedang duduk di singgasana. Everyone paying obeisances, everyone glorifying Setiap Brahma. orang menyampaikan sembah sujudnya. And Bhrigu came closer to Brahma. Dan Bhrigu datang mendekat kepada Brahma. The son of Brahma, Dia putra daripada Brahma. standing nearby, Duduk di sekitar, not paying obeisances. tapi tidak menyampaikan sembah sujudnya kepada Standing Brahma. like this. Dia duduk seperti itu. Then Brahma Kemudian Brahma become angry. menjadi marah. His face become red. Wajahnya menjadi merah. Eye become red. Matanya menjadi merah. He want to smash Bhrigu. Dia ingin memukul Bhrigu. And Bhrigu understand. Dan Bhrigu segera mengerti. He is not Supreme Personality of God. Dia My bukan father is kepribadian not Supreme Tuhan Yang Maha Personality of Esa. God. Ayah saya bukan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. He want respect. Dia ingin penghormatan. Still he have desire to get respect. Masih dia memiliki keinginan untuk mendapatkan penghormatan. You just see, I am not giving respect now. He become angry. Lihatlah, saya tidak memberikan penghormatan, dia langsung menjadi marah. And Brahma think, Dan Brahma berpikir, I will curse him or I will smash him. Everyone will say, oh Brahma,
This is Brahma's fault. Because he's Brahma's son, Brahma not teach him to pay obeisances. Then Brahma said, okay, I will not curse him or smash him. Jadi Brahma berpikir, saya tidak akan mengutuk ataupun memukulnya. So then he said no. Because he wants some prestige. Kemudian dia Bhrigu berpikir tidak. He's Karena not dia supreme personality of God. ingin penghormatan. Dia bukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Then Bhrigu go to Kailas. Kemudian Bhrigu pergi ke Kailas Without information. tanpa pemberitahuan sebelumnya. Shiva was sitting with Parvati at that time. Siwa sedang duduk dengan Ibu Parwati pada saat itu. Because Bhrigu is Brahman. Karena Bhrigu adalah Brahman. When Bhrigu is coming, Ketika Bhrigu datang, Shiva saw it. Siwa Shiva melihat apa Bhrigu datang. Shiva just go forward and want to embrace. Siwa maju ke depan hanya ingin memeluk Bhrigu. And Bhrigu said, hey, don't touch me. Dan Bhrigu kemudian langsung, oh jangan sentuh saya. You are not bathing. You are not taking bath. Engkau tidak mandi Always sleeping in criminal place. dan engkau selalu tidur di tempat kuburan. You are putting criminal dust in your body. Engkau mengoleskan debu pembakaran mayat di badanmu. I am a pure Brahman. Saya Brahmana yang You are a mulia. Sudra. You are a Sudra. Engkau adalah Sudra. Then Shivaji took up Trishul. Kemudian Shivaji menjadi marah. I want to murder you. Mengambil trisulannya, saya akan bunuh kamu. Then Parvati said, hey, kemudian brother, he's your brother, he's Brahman. Parvati mengatakan, dia adalah saudaramu, dia adalah Brahmana. And Sati immediately catch up. Dan Parvati langsung Shiva's hand. menangkap tangan Dewa Siwa. Then Bhrigu decide. Dan kemudian Bhrigu memutuskan. Shiva is not also supreme personality. Siwa juga bukan kepribadian Tuhan yang Maha Esa. He have no tolerance power. Dia tidak memiliki kemampuan bertoleransi. He want respect. Dia ingin penghormatan. He have angry mood. Dia punya sifat pemarah. Then he returned to Vaikuntha. Kemudian dia kembali ke Waikunta. At that time Vaikuntha, Pada waktu itu di Waikunta, in lap of Lakshmi, di lap of Lakshmi, pangkuan Laksmi, Vishnu just laid up. Wisnu sedang berbaring di sana. Without anyone's information, Bhrigu just entered to the inner apartment of Vishnu. Tanpa informasi, tanpa pengetahuan sebelumnya, langsung Bhrigu Muni masuk ke kamar daripada Sri Wisnu. Without information, how can you enter to bedroom of someone? Tanpa informasi sebelumnya, bagaimana Anda bisa masuk ke dalam kamar tidur seseorang? First you have to knock. Paling tidak Anda harus mengetuk Open your pintu. door, open your door. Buka pintu. Not knock like this. Tidak mengetuk Because he is pintu. devotee. Karena dia adalah penyembah. Just enter the inner apartment. Dan masuk langsung ke apartemen di dalam. And nice talk is going on between Vishnu and Lakshmi. Pada waktu itu sedang Wisnu dan Laksmi sedang bercakap-cakap dengan Laksmi. And immediately Bhrigu Dan langsung enter. Bhrigu masuk. And without saying anything, Tanpa mengatakan apa-apa, just giving heavy, what do you call it? Like kick on the chest of Vishnu. jadi tanpa mengatakan apa-apa, Bhrigu langsung menentang dada daripada Sri And Wisnu. what is saying? You are lazy. Dan You are apa yang- sleeping here. Everyone is crying in the universe. You are with your wife and sitting here in Vaikuntha. Dan Bhrigu mengatakan, engkau ini malas. Setiap orang sedang menangis di alam semesta, dan engkau tidur-tiduran di sini. You are the creator, but you are enjoying with your wife. Everyone is crying in this world. Engkau pencipta, engkau bersenang-senang dengan istrimu, sementara yang lain sedang menderita. Padahal engkau yang menciptakan. Then Vishnu start to cry. Dan Wisnu kemudian mulai menangis. Oh Brahman, you come to Vaikuntha, but you are not informing me. Oh Brahmana, engkau datang ke Waikunta tetapi tidak memberikan informasi kepada saya. This is my fault. Ini kesalahan saya. Ativa komalam tatam. Prabhupada mentioned this verse in 10th canto. Jadi Prabhupada mengatakan So Krishna book you can find this verse. dalam kantuk 10. In Krishna book you can find this verse. Dalam buku Krishna Book Anda bisa menemukan sloka ini. Why he is crying? Kenapa Wisnu menangis? He think I am an offender. Saya adalah orang bersalah, melakukan kesalahan. Who is offender? Bhrigu is offender or Vishnu is offender? Siapa yang offender, Bhrigu ataupun Wisnu? Vishnu saying I am offender. Tetapi Wisnu mengatakan saya telah melakukan kesalahan. Because when Brahman, Bhrigu Maharaj kick in his feet,
Ketika Brahmana menendang dengan kakinya to the chest of Vishnu, pada dada Sri Wisnu, Vishnu saying, your Vishnu feet mengatakan, is very soft, kaki Anda sangat lembut and my chest is very hard. dan dada saya sangat keras. By kick in your feet, Dengan menendangkan kakimu ke dada saya, maybe you are suffering mungkin engkau menderita because your feet is very soft, my chest is very hard. karena kaki Anda sangat lembut dan dada saya sangat And keras. Vishnu with his own hand, Dan Wisnu dengan tangannya Margayanu sendiri, Swena Paninam, and start to massage the feet of Bhrigu Maharaj. memijat kaki daripada Bhrigu Muni. And what he saying? Apa yang dia katakan? Today I have purified myself. Sekarang saya memurnikan diri saya By dust feet of Brahman, dengan lotus menyentuh dust of Brahman, debu kaki Padma Brahmana. now I purify my Vaikuntha. Saya telah menyucikan Vaikuntha. I purify myself. Saya menyucikan diri saya. From today, Dari hari ini, Lakshmi will stay nearby constantly. Laksmi akan tinggal di samping saya secara kekal And start to cry. dan mulai menangis. He is Supreme Personality of God. Dan kemudian Vishnu is Supreme Personality of God. Bhrigu mulai menangis dan dia berpikir Wisnu adalah keberadaan Tuhan yang Maha Esa. So therefore, every incarnation, Karena itu Vishnu. setiap inkarnasi in ada chest, dadanya. even we are performing some, when we just install deity installation, we are making some deities, still Bhrigu's lotus feet is there. Bahkan ketika membuat raca, jadi dibuat tapak kaki Bhrigu di dada. Even you can go to Vrindavan, you can see small Gopal. Jadi bila Anda pergi ke Brindavan, bisa Anda melihat Gopal yang kecil In chest, di you can see dadanya small feet is there. ada tanda kaki kecil, telapak kaki kecil The di deity sana. makers, they are making a Jadi, small feet in chest. Membuat arca, membuat lambang kaki Bhrigu Muni di dada arca. Therefore, Krishna and Vishnu never wear shirt. They are not wearing shirts like this. Karena itu Krishna atau Wisnu tidak pernah memakai pakaian baju. Only showing to everyone. You see how Brahman Hanya kick me. memperlihatkan pada setiap orang bagaimana Brahmana menendang beliau. This is my ornament. Inilah perhiasan saya. Krishna took it as ornament. Vishnu took it as ornament. Brahman's lotus feet took it as ornament. This is my ornament. Sri Wisnu memakai tapak kaki Brahmana di dadanya sebagai perhiasan. Therefore, Karena itu Devajani mentioning we are belongs to Dewayani Bhrigu mengatakan dynasty. kita berasal dari Bhrigu dinasti. But Bhrigu even curse when he kick Vishnu, Vishnu tolerate. That means Jadi- what I am saying, you have to tolerate. Jadi Same in bahkan this mode. apa yang Bhrigu menentang Sri Wisnu, tapi Wisnu mentoleransi. Dia berpikir bahwa apa yang saya katakan kamu juga harus toleransi. एवं क्षिप्यन्ते सर्विष्टा गुरुपुत्रीमभासत रुषा स्वसन्ति उरङ्गीव धर्षिता दष्टदक्षता. Sukadewa Goswami bersabda, ketika dicaci begitu dengan kata-kata yang kasar, Sarsmista menjadi sangat marah, bernapas dengan berat seperti ular dan menggigit bibir bawahnya dengan giginya. Dia mengatakan kepada putri Sukraacarya tersebut kata-kata sebagai berikut. एवं क्षिप्यन्ति सर्विष्टा गुरुपुत्रीमभासत. Devajani is Guruputri. Jadi Dewayani adalah putri daripada gurunya. Rusa Susanti Urungiva. When Sarvishta hear the word of Devajani, she became like serpent, nature of Jadi, serpent. ketika Sarmista mendengar kata-kata kasar daripada Dewayani, dia menjadi sangat marah dan seperti ular marahnya, bernapas dengan berat sekali. Manu Maharaj saying, Manu Maharaj Manu Maharaj is saying, is mentioning, beliau mengatakan, only you can know a nature of a woman engkau hanya dapat mengetahui sifat daripada seorang wanita when danger came. ketika bahaya When datang. danger situation came, at that time you can examine the Pada strength saat- of a woman. Saat bahaya datang, engkau dapat mengamati kekuatan daripada seorang wanita. If she is tolerating, that means she is first class woman.
Apabila dia toleransi, maka dia adalah wanita kelas utama. But generally you can find it, Manmara Singh, generally you can find it, they have less tolerance power. When some danger is coming. Tidak memiliki atau kurang memiliki kemampuan bertoleransi. Oh, in our Indonesian Bali language, dalam nari wanita. Wanita. Ah, the Sanskrit word. Wanita. Wanita. Many words with Uri also, like Tathapi. You are saying Tathapi. Yes. Tathapi. Yeah. I just understand something. Wanita. Vinasraya navartante Kavita, Vanita, Lata. On Acharya is saying, Seorang acarya without shelter, these three things cannot lead their life. jadi tanpa perlindungan, tiga hal ini tidak bisa menjalani hidupnya. One is Kavita, like poet. Satu adalah kapita. Poet, what do you call it? Jadi seorang apa namanya penyair. If someone sing, Apabila seorang menyanyi, then it is his shelter. Unless you write so many, what do you call it? Puisi. Words, but no one sing it. But it is still. ya. Jadi ketika dia menulis puisi, tapi tidak ada yang menyanyikan, atau tidak ada yang mencetaknya itu menjadi tidak berguna. And Lata. Dan kemudian lata. What do you call it? Creeper. Creeper. Ya. Creeper wants shelter. Jadi pohon yang yang menjalar itu dia juga perlu perlindungan, Then perlu penunjang. Vanita. Dan kemudian wanita, Woman. jadi perempuan. They want shelter. Always. Mereka selalu harus dilindungi. If they think no, we are independent, means they are inviting danger. Apabila dia bebas, berarti dia mengundang bahaya. Therefore, in Vedic civilization, women are no independent. Karena itu di dalam peradaban Weda, wanita tidak memiliki kebebasan. When they are small child, they are under Ketika dia masih stage kecil, of girl, they are anak-anak, under father. dia dilindungi di bawah perlindungan ayahnya. When they married, Ketika ia menikah, under husband. dia dilindungi oleh suaminya. When husband left, Ketika suaminya berpulang atau ke asram yang lainnya, sons under. dia dilindungi oleh putranya. No independent. Tidak pernah independen. We can measure one's tolerance power, one woman's tolerance power, when Kita someone dapat chastising. mengukur toleransi daripada seorang wanita ketika seseorang mencacinya atau membuatnya tersinggung, membuatnya marah. Even you can convince a man. Anda bisa meyakinkan orang laki. If you have some strong determination, you can convince him. You can change his determination. Bila You can change some Prabhuji's determination. dia bisa mengubah determinasi atau tekad daripada seorang laki-laki, But it is very difficult to change the determination of a woman. tetapi sangat susah untuk mengubah determinasi atau tekad daripada seorang wanita. What she want to do, Apa yang dia ingin lakukan, you have to help him. Anda harus menolongnya. You have to help her. Anda harus menolongnya. Otherwise, she will create some problem. Kalau tidak, dia akan menimbulkan masalah. Her determination is very strong. Determination. Jadi keinginan atau tekad dia sangat kuat sekali. That was in case of also Sita. What to speak about other women? Itu juga dalam kasus Ibu Sita. Jadi apa yang dapat dikatakan dengan wanita yang lain? Bahkan Ibu Sita pun seperti itu. Sita is Lakshmi. Sita adalah Laksmi But sendiri. she's showing to us. Dia melihatkan kepada kita. If anyone have this nature, woman nature, if anyone have this develop this nature, you can't control him. Even you are Lakshman also. Ya. If you are powerful like Lakshman, you Apabila can't control him. dia sudah bertekad seperti itu, engkau tidak bisa mengontrolnya. Bahkan Laksman sendiri tidak bisa mengontrol. Bhagavatam you can find in many places. Di dalam Bhagavatam Anda bisa menemukan di dalam Woman's nature. Jadi sifat Describe woman's nature. Srimad Bhagavatam. Describe everywhere. Woman's nature. Women like this. Women. Why Sukadeva Goswami don't know who is man, who is woman? Sukadeva Goswami don't know who is woman, who is man. Sukadewa Goswami tidak tahu yang mana wanita, yang mana laki-laki. Tetapi Srimad Bhagavatam penuh menjelaskan tentang sifat-sifat alami daripada badan wanita. If some Mataji is here, why?
Our nature is always mentioning Sukadeva Goswami. Why is it? Kenapa? He criticizing women. Mungkin wanita. Kenapa Sukadewa Goswami mengkritik wanita terus ini? No, he's not. Sukadeva Goswami not criticizing women. He criticizing man. Tidak, Sukadewa Goswami tidak mengkritik apa namanya wanita, tapi dia mengkritik laki-laki. Why? Kenapa? Because we are attracted to women. Karena kita yang tertarik kepada wanita. So to protect us, to protect our devotional life, Untuk melindungi kita, untuk melindungi kehidupan spiritual kita. Sukadeva Goswami mentioned this is woman's nature. Jadi Sukadewa Goswami menyebutkan sifat-sifat wanita ini. If you more attracted towards them, then you Apabila lose your Anda bhakti. lebih tertarik kepada mereka, Anda akan kehilangan bakti Anda. And they also lose their bhakti. Dan mereka juga akan kehilangan bakti. Because if you are not strong, how can you deliver Mataji? Bila Anda tidak kuat, bagaimana Anda bisa menyelamatkan Mataji? So all these faults, Mataji's faults for Prabhuji's, not for Mataji's. Jadi semua kekurangan daripada Mataji ini adalah untuk para laki-laki atau Prabu. Jadi Generally we can untuk- see Jadi secara umum kita bisa man lihat, is always attracted towards woman. Generally. laki-laki selalu tertarik kepada wanita. Itu And- secara umum. And Vedic civilization says only man can deliver his woman. Peradaban Weda mengatakan hanya laki-laki yang dapat menyelamatkan wanita. Even our devotional service. Bahkan di dalam pelayanan bakti kita. If Prabhuji is always worshipping, Prabhuji Jadi is Prabu selalu melakukan pujian. serving engaging in Guru Krishna service. Dia terus sibuk di dalam melakukan pelayanan pada Krishna. His Mataji Matajinya cooking for Prabhuji, memasak untuk suaminya, washing his clothes, mencuci pakaiannya, and collecting bathing water. mengambil air untuk mandi. What is that? Apa artinya itu? That is Vaishnav Seva. Itu adalah Vaishnava Sewa. Because his husband is now Vaishnav. Sekarang suaminya menjadi Vaishnava. This he will get his husband's devotional result. Jadi dia mendapatkan hasil daripada pengabdian suaminya tersebut. She should not think this is my husband. No. Dia tidak boleh berpikir bahwa oh ini suami saya. Your husband is now Guru's servant. Tapi Krishna's servant. sekarang suaminya adalah pelayan daripada guru, pelayan daripada If Krishna. you serve, Apabila dia melayani, if you serve your husband, then you will get the Suaminya. result of Vaishnav Seva. dengan begitu dia akan mendapatkan hasil dari melakukan pelayanan kepada Vaishnava. Therefore, generally you see, Karena itu secara umum kita lihat, women have less tolerance power than men. umumnya wanita memiliki rasa toleransi yang lebih rendah dibanding And laki-laki. they are determined in difficult period, in difficult situation, Di dalam situasi yang sulit, dalam keadaan ada masalah, they are very strong determination. mereka memiliki determinasi I want to yang do kuat. this thing. Saya akan melakukan ini. They will not hear husband's word, Dia tidak akan mendengarkan kata-kata husband suaminya, father's word. bahkan kata-kata ayahnya. They don't hear anyone's word. Mereka tidak mendengarkan kata-kata siapapun. But in this dangerous situation, you can Tetapi dalam keadaan berbahaya seperti ini, recognize a woman. Whether it's first class or second class or jadi third class. kita bisa mengetahui jadi kualifikasi daripada seorang wanita. Apakah dia kelas utama, kelas kedua, atau selanjutnya. Unless danger came, Sampai bahaya datang, you cannot know four things. Four things. kita tidak dapat mengetahui 4 hal ini. When danger came, you can know yourself. Dalam bahaya kita tahu diri kita, How much strong you are. seberapa kuat diri kita. In which determination you are facing danger. Dalam determinasi yang bagaimana kita mengatasi atau menghadapi bahaya ini. When danger came, first you can know yourself. Second, Ketika bahaya datang, kita pertama dapat mengetahui posisi atau diri kita at that sendiri. time you can Yang kedua, recognize who is your friend. pada saat itu juga kita dapat mengetahui siapa teman-teman kita. When danger came, no one will come to you. Ketika bahaya datang, tidak ada orang yang datang kepada You Anda. send many email, many Facebook, you Anda- send many messages. They will not answer. Now you have no money. If you are answering Anda us, kirim banyak email, money. Anda kirim banyak pesan, tetapi tidak ada jawaban. And you call him in phone. He said, oh, Yeah. phone is. Ketika Anda menelpon, diketahui itu nomor Anda dan diangkat-angkat. Only he will see your call, not accepting. Jadi hanya dilihat nomor Anda, dibiarkan teleponnya berdering tapi tidak diangkat. Because he know my friend is in danger. Karena He may dia ask me tidak- some help.
tidak mau mengangkat, oh dia dalam bahaya, pasti dia minta tolong. In danger, you can know yourself and your friend. Jadi dalam bahaya kita tahu diri kita dan tahu juga siapa teman kita. Ruth, your servant, you can know. Dan dalam bahaya juga kita tahu siapa pelayan kita, siapa yang setia pada kita. When danger came, you can at that time you can recognize your subordinate servants. Jadi pada saat bahaya datang, Anda tahu siapa pelayan Anda. They will give you a few. If you have no money, some danger will come. They will take up their luggage, they go to Punya another uang master. atau ada bahaya, maka dia akan pergi. Jadi kita tahu. And fourth one, Dan yang keempat, Oma. jadi pada hal yang keempat dalam bahaya yang datang, dalam masalah datang, kita tahu tentang wanita. Only you can at dangerous situation. Only you can estimate the patience of a woman. Pada saat bahaya masalah datang, kita dapat mengukur kesabaran daripada seorang wanita. What happened to Sita Mata? Apa yang terjadi dengan Ibu Sita? When Ram is saying, Trahi Lakman, please help me. Ram is not saying. The demon is saying. Ketika Marici berteriak Laksman tolong saya, padahal bukan si Rama yang berteriak. But Sita here. Dan ketika Sita mendengar hal itu, Lakman also hear this sound. ya Laksman juga mendengar hal itu. Lakman, don't worry. Tetapi Laksman tidak cemas karena dia tahu siapa si Rama dan Sita is saying, tahu Lakman, bahwa itu Marica. Sita mengatakan, Laksman, you don't hear? apakah Father is calling for help. Kakakmu memohon pertolongan? Go there. Pergilah ke sana. But Rama ordered Ram sudah mengorder atau memerintahkan pada Laksman, give protection to Sita. Don't go away anywhere. jadi berikan perlindungan pada Sita dan jangan pernah pergi. Now Sita is forcing. Hey, Sekarang Lakman, Sita you have to go. memaksa. Laksman, cepat pergi, selamatkan kakakmu. Lakman saying, mother. Laksman mengatakan, ibu. Lakman always saying Sita's mother. Jadi Laksman selalu memanggil Sita adalah ibu. Our brother's wife is Jadi mother. Istri daripada kakak kita adalah ibu. This is Vedic series. Your elder brother's wife is mother, and youngest brother's wife is daughter. Ya. Jadi istri daripada saudara kita yang lebih kecil itu adalah putri kita. Mother. Jadi mother, My brother is supreme personality of God. ibu, saudara saya adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Everyone in this three world want help of Ram. Ram does not want help of anyone. Jadi setiap orang di dunia material ini meminta pertolongan kepada Ram, tapi Ram tidak pernah perlu pertolongan orang lain. Ram don't want anyone's help. Jadi Rama tidak memerlukan pertolongan siapapun. What Sita said? Apa yang dikatakan oleh Sita? Oh, I understand. Saya mengerti. Secretly Bharat sent you. Secara rahasia Bharata mengirimmu In jungle, di hutan. your desire to kill Ram. Keinginanmu adalah untuk membunuh Rama. And Balmik Ramayana, it was mentioned in Sanskrit. Sita was saying, Di dalam Walmiki Ramayana secretly you are coming to kill Ram and to enjoy me. dan secara rahasia engkau ingin membunuh Rama dan ingin menikmati saya. Sita is saying to Lakman, Jadi Sita mengatakan hari ini kepada Laksman, you are coming to enjoy me. engkau datang untuk menikmati saya. Then Lakman start to cry. Dan Laksman mulai menangis. Mother, Ibu, although it is not sanctioned in Shastra to kill woman, Ibu, meskipun tidak ada izin di dalam sastra untuk membunuh wanita, Shastra said don't kill woman. sastra mengatakan jangan membunuh wanita. Because I was always giving you respect as mother. Karena saya selalu memberimu penghormatan seperti ibu. Therefore today I forgive you. Karena itu hari ini saya memaafkanmu. You are saying about me, I want to enjoy you. Dan kau mengatakan kepada saya bahwa saya ingin menikmatimu. And saying, oh, this is not also astonished. Ini juga tidak mengherankan. This is usually woman's nature. Ini adalah juga sifat alami daripada wanita. When their desire not fulfilled, they can say anything. Dan ketika keinginannya tidak terpenuhi, dia bisa mengatakan apa They saja. can blame you. Dia bisa menyalahkan They go to police station Dia and pergi ke, saying many wrong things about you. pergi ke kantor My polisi husband like this. dan My mengatakan husband is sesuatu doing yang this thing. My macam-macam husband. pada Anda di They kantor put you in polisi. jail.
dan ingin menempatkan Anda di penjara. Siddhamata, this is woman's nature. Ibu Sita, ini adalah sifat alami wanita. And at that time, Lakshmana said to all trees, Dan pada waktu itu, In the Lakshmana jungle. kata, semua pohon-pohon di hutan ini, you hear what Sita is saying. You are the witness. If Rama came, you have to give the witness. engkau dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Ibu Sita. Apabila Ram datang, katakanlah apa yang dikatakan Ibu Sita. I am saying Kamulah on this point. saksinya. Kenapa saya mengatakan poin ini? You see, although she is Guru Putri, Devajani is Guru Putri, she is saying something, but Sarvishta have to tolerate because she is Guru Putri. His father, her father is giving protection to all demons. Jadi Dewayani mengatakan, meskipun dia mengatakan kata-kata yang kasar, dia berharap Sarmista mentoleransi hal ini karena dia adalah putri daripada guru, daripada ayahnya Sarmista. But generally, Tetapi umumnya when some problem come, ketika problem datang, women have no tolerance power. wanita tidak memiliki kemampuan untuk bertoleransi. Now, Sarmista start to angry. Dan sekarang Sarmista mulai menjadi sangat marah. Atmavrittam abhigyayam kathyase bahuvikyuki kingna pratikhyate asma gruhan bali bhujo yatha. Pengemis, karena engkau tidak mengerti posisimu sendiri, kenapa engkau secara tidak perlu berkata begitu banyak? Don't all of you. Bukankah engkau semua menunggu di depan pintu rumah kami, bergantung kepada kami untuk memelihara hidupmu seperti burung gagak? Ini jawaban Sarmista. Sarmista saying, you are like crow Jadi engkau seperti burung gagak, eating remnants. makan dari sisa-sisa makanan kami. Devajani compared to Sarmista as a dog. Jadi Dewayani membandingkan Sarmista dengan anjing, dan di sini Sarmista membandingkan Dewayani sebagai burung gagak. Prabhupada is saying in purport, Prabhupada mengatakan dalam it is the nature of a woman to fight verbally at even slightest provocation. Jadi adalah sifat alami daripada wanita untuk bertengkar, untuk provokasi yang kecil saja dia sudah siap-siap untuk bertengkar. As we see from this incident, this has been their nature from a long time. Dari insiden ini kita dapat mengerti bahwa sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang sudah dari zaman dahulu. Woman's nature, slightest something is happening, Ini adalah sifat alami wanita. then fighting with each other. Apa hal yang kecil saja terjadi, dia bisa bertengkar. Then Prabhuji, Silakan Prabhuji. if Prabhuji will not fight, then in the house, hey, you are not fighting, you are standing there. Apabila suaminya tidak ikut bertengkar, marah, kenapa engkau diam, anakmu bertengkar? Mataji fighting means you have to fight also. Jadi matajinya bertengkar, dia ingin suaminya juga ikut bertengkar. Long period, such tendency is there. Jadi dari sudah zaman dahulu, It is the nature of a woman sifat to fight alami verbally. sudah ada. Jadi sifat alami daripada wanita. Jadi untuk provokasi yang kecil saja dia ingin bertengkar. Sarvishta saying, you are pagan, Jadi Sarmista mengatakan kamu ini pengemis, you are like crow. engkau seperti burung gagak, You don't know your own position. engkau tidak tahu posisimu My sendiri. father's property, you are maintaining your body, your father's property. Jadi- Still you are saying something to me. Milik saya, ayah saya lah yang memelihara keluargamu semua. Dan kau mengatakan hal ini kepada saya. You see, same thing. Dia Devajani is saying as a dog, Dewayani mengatakan kau ini Sarvishta anjing. saying, Sarmista mengatakan kau ini seperti gagak. this is our situation. But there are Inilah this thing. situasi kita. Jadi No one has seperti ini. no one has tolerance power. Tidak ada orang yang memiliki toleransi. But we have to know one thing Tetapi kita harus tahu satu hal from Sarvishta. dari Sarmista. Sarvishta committed great offense. Sarmista Dhyan Devajani. offense. Dhyan Devajani. He committed great offense. Jadi Sarmista melakukan kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan Dewayani. Why? Kenapa? Sarvishta saying a lower standard of talk. Jadi Sarmista mengatakan berkata standar kata-kata yang lebih rendah. Why? Kenapa? She saying Dia mengatakan
you are taking the remnants of my father. Jadi engkau mengambil sisa daripada makanan daripada That kami. means we are maintainer. Ya, We are maintaining. itu berarti bahwa kami ini adalah apa namanya maintainer atau yang melihara. We are feeding you. Kamilah yang memberi makan Anda. Don't say these things. This is the lower term. Jangan katakan hal ini karena ini adalah bahasa yang sangat rendah. We are maintainer. We are maintaining this. Kita adalah pemelihara. Kita melihara keluarga ini. Who is maintaining? Siapa yang memelihara? Who is maintainer? Krishna. Sometimes husband saying, "Hey, I am earning money only. You are enjoying here." Kadang-kadang suami berkata, saya yang cari uang, kamu menikmati di sini. Who is earning money here? Jadi siapa yang mencari uang atau mendapatkan uang? All money belongs to Krishna. Semua uang berasal dari Krishna. Krishna is maintaining everyone. Krishna lah yang memelihara. Don't setiap say orang. I am maintaining my family. Jangan mengatakan bahwa saya yang memelihara keluarga This is saya. offender. Ini adalah kesalahan. The great offender is saying like this. I am maintaining my family. Kesalahan orang yang melakukan ini memiliki kesalahan besar. One sadhu sevi was there. Sadhu sevi means he's always serving sadhus. Jadi Sadhu sevi must be Sadhu. always serving sadhu. seorang yang pelayan sadhu, ya, dia yang selalu melayani sadhu. Without serving sadhu, Tanpa melayani sadhu, don't accept anything. tidak menerima apapun. He has such a great vow. Dia memiliki sumpah yang besar seperti itu. He have many many servants. Dia memiliki banyak pelayan Their duty is cooking and find out sadhu. dan mereka punya kewajiban untuk memasak untuk semua sadhu. Every day he's feeding Setiap many hari. sadhus. Setiap hari dia memberi makan kepada melayani pada sadhu. If sadhu will not take prasad, he will not take prasad. Bila sadhu tidak prasad, dia tidak akan prasad. One day, Suatu hari he sent his servants go and find out sadhu. dia mengirim Find out sadhu. suaminya untuk cari temukanlah seorang sadhu. The servant go many places. Dia mengirim pelayannya, menjadi pelayannya pergi ke banyak tempat untuk mencari sadhu, But they menemukan don't sadhu. found any sadhu. Tetapi dia tidak menemukan seorang sadhu pun. At 12 p.m. they return. Pada jam 12 dia kembali malam. And they said to master, Dia datang kepada majikannya. Master, we don't found any sadhu. Oh, tuanku, kami tidak menemukan sadhu. He said, hey, second time you cook and go and find out another sadhu. Kemudian masalah pergi lagi keluar untuk cari sadhu. And cooking second time. Dan tukang masak lagi untuk kedua kalinya. Because owner is now fast. Unless he feeds sadhu, he will not take anything. Karena majikannya berpuasa sampai dia menemukan sadhu, dia tidak akan makan. The servant go to find out some sadhu. Jadi pelayannya kemudian terus keluar lagi untuk mencari sadhu, menemukan sadhu. Up to 4 p.m. they don't find any sadhu. Sampai jam 4 dia tidak menemukan sadhu. Then 4 p.m. they return. Dan jam 4 mereka kembali. And said to his master, Master, we don't find any sadhu. Lagi menghadap majikannya mengatakan bahwa dia tidak menemukan sadhu. Master said, unless we feed some sadhu, I cannot take prasadam. You go find out any sadhu. Kemudian Anyway. majikannya mengatakan, sampai kita memberi makan kepada sadhu, saya tidak akan makan. Kamu keluar lagi, carilah, temukan lagi sadhu. And master said to cooker, right? Dan majikan ini dia juga meminta kepada tukang masaknya lagi untuk lagi memasak. Cook for third time. Masak untuk ketiga kalinya. Then servant searching everywhere, don't find any sadhu. Kemudian pelayannya terus berkeliling kemana-mana untuk menemukan sadhu, tapi tidak menemukan sadhu. He finds some beggar who is Yeah. in form of sadhu. Dia menemukan seorang pengemis dalam wujud seorang sadhu. He have long beard. Dia memiliki jenggot yang panjang. He also don't find any prasadam for food for 3-4 days. Dia Why is juga hungry? 3-4 hari tidak menemukan prasadam. He wearing red dress, saffron dress. He looks like sadhu, but he's not sadhu. He's a beggar. Ya. Dia memakai kain saffron, dia kelihatan seperti sadhu tapi bukan sadhu. Then the servant Dia pengemis. catch up him. Hey, Kemudian I pelayan want to tersebut feed you. menangkap pengemis tersebut dan mengajak pulang. He's very happy. Okay, your master want to feed me 4 days. I am hungry. Okay, I will. Terus pengemis ini
majikan Anda ingin memberi saya makan, saya 4 hari sudah tidak makan. He was not a devotee, he was not sadhu, but he was a beggar. He Yeah. was hungry. Dia bukan penyembah, bukan sadhu, tetapi dia lapar. Only a beard and Hanya a red dress. punya jenggot dan kain saffron. In India, you can find many person like this. In form of sadhu, they are just begging. Jadi di India kita banyak menemukan hal seperti ini, pakaiannya sadhu, tetapi dia sebenarnya peminta-minta. Then when this sadhu came, this beggar came, Dan ketika satu begal the master paying obeisance is very respectable. datang, majikan daripada orang ini menyampaikan sebuah sujud dan tawar. What master is thinking? Apa yang dipikirkan olehnya? Within the whole universe, this person is best sadhu. Di seluruh alam semesta ini kelihatannya orang ini adalah satu yang terbaik. Why? Kenapa? You see, 3 times I already cooked, but I find not any sadhu. But this sadhu, maybe very superior person. I want to serve him. Next time to cook again. Hey, you cook many varieties. Jadi 3 kali dia masak baru dia menemukan sadhu ini. Dia berpikir bahwa ini adalah sadhu yang terbaik. Dia lagi memerintahkan tukang masaknya untuk masak lebih banyak lagi jenisnya. And the cooker prepare nice dishes. Jadi tukang masak menyiapkan makanan yang sangat luar biasa. And Enak. 4, 5 servants bring all dishes. Jadi 4-5 pelayan membawa hidangan ini kepada sadhu begar tadi To serve this beggar. untuk melayani pengemis ini. And this master was sitting in a throne. Jadi majikannya duduk di singgasana. This beggar was sitting nearby. Jadi pengemis tersebut duduk di bawahnya. When servants are serving, Ketika pelayannya melayani, just giving one item, immediately he took it. Because he was hungry. begitu dia memberikan satu jenis, langsung dia makan. Karena Within dia lapar. 5 minutes, he take hundreds of items. Because he was hungry, very beggar. Dalam 5 menit dia memakan 100 jenis masakan karena dia lapar. Then master think he is not a sadhu. Kemudian baru majikannya berpikir dia bukan sadhu. Because I saw many sadhus before making prasadam, at least they are chanting Mahaprasada, Govinda, Ram, Ram, Krishna, Krishna, not saying anything. Karena saya sudah melihat sadhu sebelumnya. Jadi sebelum menerima prasadam dia selalu mengucapkan mantra Mahaprasada. Whatever is going to plate, he just immediately take to mouth. That's not a sadhu. Yang ini apapun datang ke piringnya langsung dibawa ke mulutnya. Ini bukan sadhu kelihatannya. He said, hey, kick him out of it. Kemudian dia mengatakan Get out of pelayannya this keluarkan orang ini dari tempat kita ini. He's not a sadhu, he's a beggar. Dia bukan sadhu tetapi dia ini pengemis. What happened then? Tetapi apa yang terjadi kemudian? You see, this person, this master, serving many sadhus, but not getting any result. Jadi majikan ini telah melayani begitu banyak sadhu, tetapi dia tidak pernah mendapatkan hasil apapun. Before Krishna was not pleased with him. Jadi Krishna tidak pernah puas dengan majikan ini. Why? Kenapa? Although he was serving, he thinking, I am feeding sadhu. Meskipun dia melayani sadhu, tetapi dia berpikir bahwa saya telah memberi makan kepada sadhu. That day he got result. Jadi pada waktu itu dia mendapatkan hasil. When he kick out this beggar, Ketika dia mengusir keluar pengemis tersebut, he don't take prasadam because it is void. Unless he feeds some sadhu, he can take prasadam. jadi dia tidak bisa makan karena dia sudah bersumpah sampai dia memberi makan kepada sadhu, dia tidak akan makan prasad. So night time when you are sleeping, at that time Krishna came in dream. Tetapi malam hari ketika dia tertidur, Krishna datang di dalam mimpinya. In dream, what Krishna saying? Dalam mimpi, apa yang Krishna katakan? Hey, you are doing sadhu seva. You are thinking you are maintaining, huh? Kamu You melakukan are sadhu feeding. sewa, tetapi kamu berpikir bahwa kamu memelihara mereka, kamu memberi makan pada mereka. Okay, you are feeding to sadhu. Baik, engkau memberi makan kepada sadhu. There are many human beings, many animals, many aquatic animals. Ada banyak manusia, banyak binatang, banyak binatang-binatang air. To whom who is feeding? Kepada siapa yang memberikan mereka You are makan? feeding to animal?
Apakah engkau memberi makan pada You are binatang? feeding to tiger? Apa memberi makan pada anjing? Apa harimau? In dream Krishna is saying like this. Di dalam mimpi Krishna mengatakan hal itu. Why Krishna saying like this? Kenapa Krishna mengatakan hal ini? Because he kick away the beggar. Karena dia menentang keluar untuk Because he is beggar. Although he is a beggar, he is a meskipun human. dia pengemis, tetapi dia adalah manusia. He feel hungry. You have to give him some food. Dan dia merasa lapar, engkau harus memberi makan. And Krishna say, Dan Krishna mengatakan, you are kick out this beggar. engkau Kick out this menendang, beggar. menendang keluar pengemis tersebut. So now the beggar age is 50. Dan pengemis tersebut umurnya sekarang 50 tahun. One time you have no power to feed up this beggar. One time. Sekali engkau tidak punya kekuatan untuk memberi makan pada pengemis ini. But 49 year, up to 49 year, I feed this beggar. Tetapi selama 49 tahun sayalah yang memberi makan. You have no power even to feed up a beggar for once. Kamu bahkan tidak punya kekuatan untuk memberi makan pengemis untuk sekali saja. Don't think that you are the maintainer. Jangan berpikir bahwa engkau ini adalah yang memelihara. So I am saying on this point. Jadi saya Sarmishta mengatakan pada poin ini, Sarmishta committed great offense towards Devajani. Sarmishta melakukan kesalahan yang besar kepada Dewayani. Don't say your subordinates, hey, I am giving payment to you. You are my Jangan subordinate. mengatakan engkau saya memberi makan padamu dan engkau adalah bawahan saya. Who is master? Siapa itu majikan? Who is servant here? Siapa pelayan di sini? Everyone is servant. Setiap orang adalah No pelayan. one is master. Krishna is Tidak only ada master. orang master yang majikan. Now ya. Satu-satunya majikan. This is just like in drama. There are many scenes. Scenes, you understand? Seperti dalam drama ada banyak adegan. Now Dan sekarang I have a role of a sannyasi class. Marat berperan sebagai sannyasi. Now Prabhuji have role of a brahmachari. Jadi Prabu Wijawara berperan sebagai brahmachari. It is our role. Inilah This role life. kita dalam hidup ini. It will change. Dan itu akan berubah. Someone is now beggar. Sekarang orang menjadi pengemis. Next life he may be master. Kehidupan berikutnya mungkin dia akan menjadi majikan. Someone is drunkard now. Seorang pemabuk sekarang, Next life he will be sannyasi. kehidupan berikutnya mungkin dia jadi sannyasi. Who knows? Siapa yang tahu? This is like a drama is going on. Jadi ini seperti drama sedang berlangsung. So don't think that you are maintainer. Jangan berpikir bahwa Anda lah yang memelihara. Because Sukracharya is staying in the house of Brusaparva, Karena Sukracharya tinggal di rumah daripada Wrisaparva. therefore Sarmishta thinking, oh, Karena itu Sarmishta berpikir, Devajani, Dewayani, my father is feeding to you and also your ayah father. saya memberi makan kepadamu dan ayahmu. You are like crow. Jadi engkau seperti gagak. Not only saying this thing. Tidak hanya mengatakan hal itu. Evam vidhei sapurusai khitvacharyam sutam satim sarmishta prakipadkupe vasaschadaya manyuna. Jadi tidak hanya menggunakan kata-kata yang tidak baik atau kata-kata kasar seperti itu saja. Sasmita terus mencaci maki dan menyerang Dewayani, putri daripada Sukracharya. Dalam kemarahan dia mengambil semua pakaian Dewayani dan melemparkan Dewayani ke dalam sumur. One word is there, purusa. Purusa is there, one word. Parusai. Parusya. Saparusai. What does it mean? Translation you can see. Hard word, harsh word. Kata-kata kasar atau kata-kata yang kasar. This is not nature of a devotee. Jadi ini bukanlah sifat daripada seorang penyembah. Don't use harsh word to anyone. Jangan gunakan kata-kata kasar kepada siapapun. Even not to your subordinates. Bahkan kepada subordinat ataupun bawahan Anda. Evam kipta sapurusa. So angry. Jadi Sarmishta. So angry. Sarmishta begitu marah sekali. Then what you done? You just read translation.
menggunakan kata-kata yang kasar, Sasmita mencaci Dewayani, Putri Sukracarya, dan dalam kemarahan dia mengambil merampas pakaian Dewayani dan melemparkan Dewayani ke sumur. Basascha adaya manyuna. Sarmisha so angry, Dia take marah out all sekali. saris, Dia menarik semua all sari dresses pakaian daripada from Dewayani. Devajani. Dari Dewayani. She makes Devajani naked. Dia membuat Dewayani telanjang. She makes Devajani naked. And Yeah. with the help of his maidservant, throw into the well. Dan dengan pertolongan pelayannya, Sasmita melemparkan Dewayani ke sumur. Why is she throwing the well? Why is she throwing into the well? Kenapa ia melemparkan Dewayani ke sumur? Let you die here. Biarkan kamu mati di sini. Because this is jungle, full of jungle. Karena itu adalah hutan. She is now within the well. Dia sekarang di dalam sumur. Who will help? Siapa yang akan menolong? She will die. Dia akan mati. But she will not die. Tetapi dia tidak akan mati. Now she will marry to a king. Kemudian dia akan menikah kepada seorang raja. This is Krishna's arrangement. Inilah susunan Krishna. You cannot put someone in danger. Jadi kita tidak bisa menempatkan seseorang dalam bahaya. If you want to make some plan, okay, I am making some plan to put this Prabhu in danger. Jadi apabila kita membuat rencana, jadi kita merencanakan menempatkan seseorang dalam bahaya. No one can put someone in danger. Tidak ada orang yang dapat menempatkan seseorang dalam bahaya. If you are making some plan to put some Prabhuji or someone in danger, that means first you will be in danger. Jadi apabila kita membuat rencana untuk mencelakai orang, maka pertama-tama kita yang akan ditempatkan dalam masalah. Just like in Oriya, there is a saying, Seperti di Oriya ada ungkapan, if you put someone in well, apabila Anda menaruh seseorang dalam sumur, first you have to go to this well to drink it. First you will go inside the well and you have to drink it. Then Allah will go. baru kita yang sebenarnya harus menggali kubur itu, baru bisa menaruh orang dalam. If you are making some plan to put someone in the well or someone in danger, that means first you will be in danger. Apabila kita ingin menempatkan seseorang dalam bahaya, pertama kita yang ditempatkan dalam bahaya. Steps are there. Jadi ada langkah ada di sana. In our house, many Di dalam- steps are there. Dalam rumah ada banyak tangga ada tangga, banyak anak tangga ada di sana. I want to lift someone. Saya ingin mengangkat seseorang. In the steps, I want to lift someone to over. Kita ingin mengangkat seseorang naik ke lantai di atas. Then, Kemudian automatically, by lifting someone to over, we are also going to have. secara otomatis bila kita ingin mengangkat orang, menaikkan orang, kita yang naik. Listen, Ya. in the steps, Jadi, if you lift someone, automatically we go to. bila kita ingin mengangkat orang, ya secara otomatis kita juga naik mengangkat. But if we go down, we want to Apabila step down. kita turun ingin menurunkan seseorang, Someone is there. I want to step down there. ada di sana di atas, kita ingin menurunkan dia. First, you have to come down. Then you can step down to other. Pertama kita yang harus turun, baru kita bisa menurunkan dia. First, you have to come, step down. Then you can pull someone. Jadi pertama kita yang turun dulu, baru kita bisa menarik orang turun. That means if you want to put someone in danger, means first you are in danger. Then you may pull someone in danger. Jadi pertama bila kita ingin menempatkan seseorang dalam bahaya, pertama kita dulu dalam bahaya, baru kita menempatkan orang dalam bahaya. So now, Jadi sekarang Sarvishta with the help of maidservants, jadi Sasmita dengan pertolongan daripada pelayannya, she put Devajani. dia menempatkan Dewayani, Just take out all his dresses. dia mengambil semua pakaian Dewayani. Devajani, she is in full naked part. Jadi Dewayani telanjang penuh dilemparkan ke semua. And within the jungle, Dan she di put in hutan a deep dark well. berada di dalam sumur yang gelap di dalam hutan. Tomorrow we will see. Ya, besok kita lihat You see how probably this marriage was arranged by Krishna. bagaimana pernikahan ini disusun oleh Krishna. First, they have no plan to take bath. Immediately their mind came, oh no, we will take bath. They have no extra sand, but they immediately said, no, we want to take bath. Pertama dia tidak ingin mandi
kemudian tiba-tiba mandi, terus kemudian apa namanya Dewa Siwa tidak bawa pakaian yang lain, kemudian Dewa Siwa lewat, terus apa semua berebut ambil pakaian, tertukar, terus jadi pertengkaran seperti ini. And second Jadi, group, Krishna's arrangement. jadi inilah susunan daripada Krishna. This is not a road. Ini juga bukan jalan. Or Shivaji want to come in this road. Jadi Shivaji kok lewat di tempat itu. Because Shivaji came, they dress. Karena Quickly they change their dresses. datang, mereka berebut pakaian cepat-cepat keluar dari sumur mau pakai pakaian dan akhirnya pakaiannya tertukar. That means due to Shivaji, this fighting is going on between Devjani and Sarmishta. Jadi karena Shivaji lewat di sana, akhirnya ini menimbulkan pertengkaran antara Dewayani dan Sarmishta. Now Devjani is in well. Dan sekarang Dewayani ada di dalam sumur. Now Jajati Maharaj within the jungle. Dan Yayati Maharaj berada di dalam hutan. He is doing some brugaya killing animals. Jadi dia sedang berburu di hutan. Tomorrow he feel hungry, thirsty. Jadi besok kita lihat, He feel thirsty. He want water. kita haus, kita ingin air. Jajati Maharaj searching of water. Jadi Yayati Maharaj mencari-cari air. And he found Dan dia menemukan, here is a well. ini ada sumur. Maybe water is there. Mungkin ada air di sana. Water is not there. Your wife is there. Jadi air tidak ada di sana. Tetapi Your queen is there. Krishna lady Aaron. istri Anda ada di sana. Istri Anda ada di sana. Very nice. Jajati Maharaj is such a devotee. Jadi Yayati Maharaj penyembah yang hebat. Tomorrow we will hear. Jadi besok kita lihat, kita dengar. When Jajati Maharaj deliver Devjani, Ketika Yayati Maharaj menyelamatkan Dewayani, catch up the hand, she pull out from the well. mengangkat, menarik tangannya, mengeluarkannya dari sumur. Then Devjani saying, "You are my husband." From Dan today, Dewayani mengatakan, mulai hari ini engkau adalah suamiku. Jajati saying, I want to help you. Dan Yayati mengatakan, saya ingin menolongmu. No, this is Krishna's arrangement. You are my Tidak. husband. Ini adalah susunan Krishna, susunan Tuhan. Engkau adalah suamiku. Then Jajati Maharaj start to cry. Dan Yayati Maharaj mulai menangis. I have no other desire than to help. Saya tidak memiliki keinginan lain selain untuk menolong. She want to marry, Tapi dia ingin menikahi saya. but you are Brahman, I am Kshatriya. Dan engkau adalah Brahmana dan saya Ksatria. Then Jajati Maharaj is such a high devotee. Jadi Yayati Maharaj adalah penyembah yang agung. Yang Straight in that place, straight Dan he makes some contact with Supreme Personality of Godhead di tempat itu dia langsung kontak dengan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa through Super Soul. melalui Super Soul. He asking Krishna, Beliau berdoa meminta pada Krishna, this is your arrangement, ini adalah susunan Anda. or this is Devjani's arrangement. Atau ini adalah susunan daripada Dewayani. Then Super Soul from him, no, you should marry him. Super Soul atau roh yang utama mengingatkan Yayati Maharaj, tidak, engkau harus menikahinya. That is in Srimad Bhagavatam. Tomorrow we Inilah hear. Srimad Bhagavatam, besok kita dengarkan. जय जयति महाराज की जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय श्री श्री गौरनेता श्री श्री राधा श्री सूर्यदेव श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय संगीत वैष्णव भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रमानंदे My English is not so good because it is just manageable. I don't know, many points are there because I usually am speaking in Oriya. I will try to pray Prabhupada for them. And generally they are when she has determination, very difficult to control. He has question how husband should control and should direct woman so they can become devotee of God. They can serve nicely. So, Mataji have determination like this. Jadi Mataji punya tekad yang kuat. But this is the nature of general woman. Tetapi ini sifat umum, maksudnya sifat secara umum ya. Sifat perempuan pada umumnya. Why we call woman as Mataji? Kenapa kita memanggil wanita sebagai Mataji? She's like our mother. Jadi dia seperti ibu kita, itu artinya Mataji.
She's now no more woman. Jadi tidak lagi wanita. Although she's in woman body, Meskipun dia di dalam badan wanita, if she follow Guru and Krishna's instruction, apabila dia mengikuti instruksi daripada guru dan day Krishna. by day, because woman have a one nice quality that does not have in man. Jadi karena wanita juga memiliki satu kualitas yang sangat baik. Therefore, you can find in yang the tidak history of dimiliki oleh Bhakti laki-laki. Yoga, you can find in history of Bhakti Yoga, all women are top level. Dan kita bisa melihat daripada In Bhakti Yoga, di dalam Bhakti Yoga, all banyak women. wanita tingkatannya berada pada tingkat yang paling tinggi. Gopis, Para gopi, Kunti, Kunti, Uttara, Utara, Draupadi, Draupadi. you can find all women are top level. Jadi Anda bisa melihat banyak wanita pada level yang tertinggi. That quality is not in man. Jadi kualitas seperti itu tidak ada di dalam laki-laki. What is that quality? Apa itu kualitas itu? If they misuse this quality, Tetapi apabila dia menyalahgunakan kualitas ini, then woman naturally prominent. maka wanita sifat perempuannya akan muncul. If they use this quality in Krishna's bhakti service, Tetapi apabila dia menggunakan kualitas ini dalam pelayanan bakti pada Krishna, they can advance more than man. dia bisa maju lebih cepat daripada seorang laki-laki. What is that quality? Apakah kualitas itu? Dedication. Dedikasi itu sifat wanita yang luar biasa. You are working within office maybe 6 hours or 8 hours. Kita bekerja mungkin di kantor selama 6-8 jam. But a woman, Tetapi wanita 24 whole hours. day. How many kilometers she is working within the house? Berapa kilometer dia berjalan di rumah? Going to bathroom, going to kitchen, and within the kitchen, how many times she is moving here and there, washing clothes, going there. Anda bisa lihat wanita sibuk sekali. Dedikasinya luar biasa. Dedication, you see. You cannot leave your father. Oh, he's my father, I want to stay with me. Just like a man. He's attached to his father. Dan wanita sangat terikat kepada ayahnya. But you see, in case of Mataji, Tetapi di dalam kasus Mataji, in case of a girl, a woman, jadi wanita atau putri in which day she married to a man, that day he forgot his father and mother. Immediately come to ya the husband's house. pada hari dia menikah kepada seorang laki-laki, segera dia meninggalkan rumahnya. And not only coming Ya, to rumah. husband's house, Tidak hanya datang kepada rumah suaminya, but she took her husband's house as his own house. dia berpikir bahwa rumah pada suaminya adalah rumahnya sendiri. Man have no such dedication. Jadi laki-laki tidak punya dedikasi seperti itu. Therefore, if woman Karena itu apabila wanita dedicate to Guru and Krishna, berdedikasi kepada Guru dan Krishna, she will advance more than a man. dia akan maju lebih cepat dan lebih banyak daripada seorang laki-laki. Because naturally love, Karena secara alami like cooking, making garland, affection, cintanya everything, there membuat is in garland, heart. memasak There is in heart. ada di dalam hati daripada wanita. So, but one quality is there. Jadi That is satu dedication. kualitas ada satu di sana yang baik sekali, yaitu dedikasinya. If they misuse it, then Apabila mereka salah gunakan, maka itu akan menjadi all the bad nature will prominent. maka semua sifat-sifat buruknya akan menjadi prominent. Therefore, husband's Karena duty itu tugas daripada seorang suami to send Mataji to temple. untuk mengirim Mataji ke tempel. First, hear Bhagavatam, Pertama-tama mendengar Bhagavatam, hear Krishna Katha. mendengarkan Krishna kata. When she hear Krishna Katha, then she Ketika dia develop dedication. mendengarkan Krishna kata, dia akan mengembangkan dedikasi. But generally what happen? Tetapi umumnya apa yang terjadi? You should stay, you cook, I will go to temple. Kamu memasak, saya pergi ke tempel. No, you should cook. Send him to temple. Send her to temple. Kita yang harus masak, laki-laki kirim Mataji ke tempel. Because if she advance, Apabila dia maju, she will help you. dia akan menolong Anda. If you advance, Bila kita yang maju, she will drive you. dia akan menarik Anda. If she will advance, she will pull you up. Bila kita yang maju, dia yang menarik kita ke bawah.
Tapi kalau dia yang maju, dia menarik kita ke atas. So, Mataji, this natural dedication is there. Jadi inilah kualitas yang luar biasa dari Mataji, dedikasinya yang luar biasa. Oke, cukup Prabu Dwija. Kenapa tiba-tiba nanya begitu? Dia punya kasih sayang pada Pak. Terima kasih Prabu Dwija. Ya, terima kasih. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,